बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही खास अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे माने कन्या राशि अर्धवार्षिक राशिफल विषय आलोचना करिबा। बंधु माने 2024 मसीहार अधा मास बीती सारी आउ जो अधा मास बाकी रही अर्थात जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो से विषय विस्तार रूप में आलोचना करिबा। जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 पर्यंत ग्रह मानकर स्थिति अवस्थिति गोचर विषय मध्य विस्तार रूप में जानिबा। नवग्रह आपणको केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे समर्थ हेबे से विषय आलोचना करिबा। एही 6 मास भितरे आपणको जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबार अछि से विषय जानिबा। एही 6 मासरे आपणकर शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम वैवाहिक जीवन आपणकर भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय मध्य विस्तार रूप में आलोचना करिबा। बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। बंधु माने एही 6 मासरे आपणकर जेउ सबु अशुभत्व रहुछि ग्रह मानकर अशुभ फल रहुछि तार प्रतिकार विषय आमे माने वीडियो शेष रे जानिबा। तो बंधु माने कन्या राशि हेउछि राशि चक्रर षष्ठ राशि एवं आपणकर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति बुध। तेबे बंधु माने जुलाई मास आरंभरु आपणकर प्रथम भावरे अछन्ति केतु, सप्तम भावरे राहु, षष्ठ भावरे शनि, अष्टम भावरे मंगल, नवम भावरे देवगुरु बृहस्पति, दशम भावरे सूर्य एवं शुक्र एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ति बुध। तेबे बंधु माने आसंतु प्रथमे जानि नेबा एही 6 मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तो बंधु माने आपणको कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। बंधु माने आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछन्ति बुध एवं बुध आपणकर एकादश भावरे अवस्थान करिसन्ति एवं आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ति केतु। तेबे बंधु माने आपण माने विशेष करी ध्यान देबे 1 अगस्त रु 25 अगस्त भितरे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन होई पारे आपणकर हेल्थ डाउन होई पारे। तो एही समय आपण निजर स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान देबे एवं एही समय आपण निजर खाद्यपेय प्रति नियंत्रण रक्षा करिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे बंधु माने अगस्त 15 परठारु आपणकर स्वास्थ्य रे टिके सुधार आसीबो कारण अगस्त 15 परे सूर्य निज गृह को प्रवेश करिवे। बंधु माने केतु आपणकर प्रथम भावरे थिबा हेतु एही समय आपणकर मानसिक दुश्चिंता बढ़ी जाय पारे आपण कोनोसी कथा को नेकी बहुत अधिक भाबी पारंती आपणकर मन रे असंतुष्टिर भावना सृष्टि करिथांती एवं एही सबु ओभर थिंकिंग कारणरू आपणकर मुंडबिंधा भली समस्या मध्य देखा देई थाए। तेबे आपण विशेष करी 1 अगस्त रु 25 अगस्त भितर ही निजर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देबे। एहा व्यतीत अन्य समय गुड़िकरे आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 मध्यरे। तो बंधु माने आपणकर कुंडलीर पंचम भाव होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि जे कि षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति। तो बंधु माने नवेम्बर 14 पर्यंत शनि बक्री अवस्थारे अछन्ति एवं एही बक्री अवस्थारे शनि आपणको पंचम भावर फल प्रदान करिवे। तो जेहेतु आपणको शनि पंचम भावर फल प्रदान करिवे एवं पंचम भावटी हेउछि शनिकर स्वगृह तेणु आपणको एहार शुभ फल प्राप्त हेबो। पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागिबो पाठ पढ़ारे एक सकारात्मक परिवर्तन हेबो। जदि शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर किछि भी एक निर्दिष्ट लक्ष्य थिला तेबे सेही लक्ष्य को नै आपण कार्य करिवे। एहा व्यतीत गुरु मध्य नवम दृष्टि रे आपणकर पंचम भाव को देखुछन्ति। गुरु हेउछन्ति ज्ञानर कारक तो एहा मध्य आपणको शुभ फल प्रदान करिबो। एहा व्यतीत 7 जुलाई रु 1 अगस्त पर्यंत शुक्र आपणकर एकादश भावरे रही आपणकर पंचम भाव को देखिबे
एवं राहु केतुंकर कौनसी प्रभाव मध्य पंचम भाव उपरे रहुनाही। तो जहाँफल यही संपूर्ण 6 मास जाक आपणकर शिक्षा क्षेत्र पाई बहुत ही भल समय रहुछि। कारण संपूर्ण 6 मास पर्यंत गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहिबो। तेबे बंधु माने जदि आपण शिक्षार्थी अटंती तेबे संपूर्ण 6 मास जाक आपणको शुभ फल प्राप्त हेबो। एही 6 मासरे आपण निजर पाठ पढ़ा को नेकी कोनोसी भी बड़ डिसीजन नै पारिबे, कोनोसी भी एग्जाम दे पारिबे। एपरि कि जदि आपण गवर्नमेंट जॉब पई प्रिपेयर होउछंती तेबे एहा मध्य आपणको पई एक शुभ समय अटे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रु डिसेंबर 2024 पर्यंत। तो बंधु माने पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेमर भाव एवं आपणकर संतानर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनिदेव जे कि षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने शनि जेहेतु 14 नवेम्बर पर्यंत बक्री अवस्था रहिबे तो से पर्यंत आपणको पंचम भावर फल मध्य प्रदान करिवे। एही समय आपण निजर पार्टनर को मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव देखि पारंती, टिके रागी स्वभाव देखि पारंती एवं से सर्वदा तांकर निज कथा उपरे ही बेसी गुरुत्व देबे। एवं जेतेबेले मंगल दशम भाव को गोचर करिवे 27 अगस्त रु 21 अक्टोबर पर्यंत एही समय सीमा मध्यरे आपणको निजर प्रेम जीवन को नेकी अधिक सतर्कता अवलंबन करिवार अछि, निजर प्रेम जीवन उपरे अधिक ध्यान देवार अछि। कारण मंगल जे कि आपणकर तृतीय भावर स्वामी आपणको पंचम भाव को अष्टम दृष्टि रे देखिबे। तो सेथिपाई एही समय आपणको मध्यरे भूल बुझामणार सृष्टि होई पारे। तो एही समय सीमा तक आपणको निजर लव रिलेशन ने अधिक ध्यान देवार अछि। बाकी अन्य समय गुड़िक आपणकर प्रेम जीवन भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रु डिसेंबर 2024 मध्यरे। बंधु माने आपणकर कुंडलीर सप्तम भाव होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। बंधु माने आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती राहु एवं एही समय मध्यरे राहुंकर कोनोसी राशि परिवर्तन मध्य हेबार नाही। तो बंधु माने आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर भाग्य स्थान अर्थात नवम भावरे विराजमान अछंती। तो एही 6 मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन रे जेपरि किछि भूल बुझामणा सृष्टि न हुए, कोनोसी प्रकारर जुक्ति तर्क न हुए, राग मनोभाव न आसे से प्रति आपण टिके ध्यान देबे। मात्र खुशीर कथा हेउची एहा जे आपणकर लाइफ पार्टनरकर एही टाइम रे फाइनेंशियल ग्रोथ होइथाय, ग्रोथ होई पारे, तांकर क्यारियर रे ग्रोथ होई पारे। कारण आपणकर सप्तम भावर अधिपति भाग्य स्थान रे विराजमान अछंती। मात्र बंधु माने आपण विशेष रूप से ध्यान रखिबे जे आपणकर वैवाहिक जीवन रे जेपरि कोनोसी प्रकारर भूल बुझामणा सृष्टि न हुए किंबा कोनोसी प्रकारर अशांति सृष्टि न हुए। कारण जेहेतु आपणकर सप्तम भावरे राहु विराजमान अछंती तो सब किछि ठीक ठाक चलीथिबो एवं हठात करे आपणक जीवन रे जेमिति मोड़ बदल जिवो, अर्थात आपणकर वैवाहिक जीवन रे अशांति सृष्टि हबो। तो सेथि पय आपण सर्वदा निजर वैवाहिक जीवन प्रति ध्यान रखिबा उचित। तेबे एबे आसंतु जानिबा सबुठारु महत्वपूर्ण विषय आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रु डिसेंबर 2024 पर्यंत। तो बंधु माने आपणकर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं आपणकर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव। आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र जे कि आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। बंधु माने 1 अगस्त पर्यंत आपणकर भाग्य बहुत ही भल अछि। एही समय आपण जहाँ भी किछि करिबाको चाहुछंती आपण निर्द्वंद्वरे करि पारिबे। कारण प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको आपणको भाग्यर साथ मिलिबो।
1 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 1 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିନପାରେ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ 25 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ। 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସହଜ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର 16 ଜୁଲାଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି 6 ମାସ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ଦଶା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ତେବେ ଏହି 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ 75% ଭଲ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ କାହା ସହିତ ଯେପରି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ କେବଳ ଏହି ସମୟ ତକ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି କଥା ସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 6 ମାସର ଅନ୍ୟ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 6 ମାସ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜି କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏହି 6 ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ରହିପାରେ, ମାତ୍ର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାଲାକ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱର ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗ୍ରାಂ ଗ୍ରୀಂ ଗ୍ରୌಂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର 108 ଥର ଜପ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁର ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।